ଆସିଗଲା 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 ରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଗଲା ରେ ଆସିଗଲା 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 ରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଗଲା ରେ ହାରିବାର ନାହିଁ ବାଟ ଫେରିବାର ନାହିଁ ବାଟ ହାରିବାର ନାହିଁ ବାଟ ଫେରିବାର ନାହିଁ ବାଟ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଜିତିବ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ নবীন বাবু আসিগলা 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 রে আসিগলা নবীন বাবু পুଣି ଥରେ আচ্ছা মু কোন শুনিବାକୁ পাইলে এথর নবীন বাবু আসଛନ୍ତି না কোন ଏଥର ତ ଘାଣ୍ଟିବେ ମାନେ ସେଠି ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ଥରଥର ହଉଛି ପୁରା ଏଥର ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଳୟ ଚଢେଇବ ଆରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନୁ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଆମେ ଥରେ ଦେଲେ ବିଜେପି କି ଦେଲେ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ କଣ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଟୁକା ଯୌବନ ଏବେ ଫେରୁଛି ନା ପୁରା 18 ବର୍ଷ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଟିକେ ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଜଣା ପଡିବ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଆସିନଥିଲା କଣ ତା ନାତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଟା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ हे नवीन बाबू आसी गले थर घाटी दे बहिर कह जेते जहा कहले कोन हो जे जितिवा कथा से जितियो हम कहरा हम कथा कोन हम कोन थे गेला हम जिति करी नवीन बाबू एथर आमे भी चाहू जे नवीन बाबू जितंती जितिले आउ वर्ष को माने सबुटा भलो लागे अच्छा एका थरे जणे रहले भलो न सेटा उडे खरा कथा चेंज हेले निहाती से माने उन्नति करिया ପାଇଁ चेष्टा करी हां से किंतु गुटा कथा से मूल गछ उपुड़ देने तळ गछ उडा लगेबार अछि नने ये छोट गछ मारि उपुड़ दे एई हो तू कथा अरे इलेक्शन दा हो न हो किंतु बाहर लुकर मारपीट तो भाई चढ़ई भाई हां बात ये जितिवो सी जितिवो हेई मारपीट नै जाउची तो तमर किछ फायदा मिल ए बाबा ढेर फायदा इलेक्शन वाले मदटी मदटी के पाई हमारे घर कोई मुगापटा फिंगी दाई भाई इलेक्शन पछर करवा के सिलेक्शन कर सही हो तू कथा ठीक अछि भाई माने आपण माने भी कहिबे कमेंट रे एथर इलेक्शन रे के बाजी मत कर नुआ पड़ा रे के घांटियो आहा सेटा भी कहिबे आ तो वीडियो टी शेष करू छे नमस्कार।